for the record, ganina, mga videos na nagawa, may mga memes pa. Unsay inyong tinuod na relasyon ni Kong Banyas? Uy, wala mi nag-away ha? Wala mi nag-away gid kong Shirley, no? Wala gyud. Sumuka ni na taas-taas pod ang amo ang istorya kagaina dito, nagkataon dito sa Eastport, no? Sa pagdawat ganina sa ato ang mahal na pangulo. So taas-taas ang istorya, no? Habang nagatindog mi, naga-istorya mi, no? Ang saon pagpagagan ato syudad, paano magtinabangay. And then hangtod sa pag-breakfast namo, nag-continue mi istorya, wala gyud mi nag-away sa tinuod lang. So mo tingon namo kagaina nga tama na, dili na ta magpagawas, no? Ang ato adiri ang maayong relasyon kay maulaw na ta, human naman ang eleksyon, di ba? Trabaho na ta, sama sa atong gi-promise sa katawhan sa General Santos. So ulito na ko, wala ni nag-away ni Congressman, wala po ginag-away sa atong Vice Mayor, maayo ang among relasyon after election. Ginaampo pod nato nga maayo ang dagan sa atong syudad, mao bitong hangyo ko unta nga dili man gyud tanan mga media, no? So hangyo ra pud ko nga kuna may mga issue mas maayo nga unahon mi kung sa involved, no? Saka ta mag-ano kay para at least dili magdako, no? Kuna may mga problema ginagmay tawagan mi, no? Para pagpaklaro dili nato anohon nga kana bitaw pasampukon nato ang ato ang mga leader kay dili na deserve sa katawhan nga dili maayo ang pagdumala kay ang handom namo kabalo mo sa ko ang handom nako ang tinuoray nga serbisyo nga mahatag nako ug lagi always nako ginaingon nga tabangi mi ninyo, no? Kay kami nga mga leader nga inyong gipili karon tabangi mi ninyo nga mapaayo mapadagan ug maayo ang atong syudad kana bitong ano man ang eleksyon, no? So kinahanglan tinabangay na. So true nako wala mi nag-away ni Congressman Sherlyn Banyas Cabranes.